Bonjour, bonjour. عاشر معكم مدام مها. Je suis à la page 21. أنا بالصفحة 21 عم نعمل entraînement تدريبات الوحدة الأولى بالمنهاج الحديث. وصلنا على l'exercice 3. Lisez bien le texte suivant puis cochez vrai ou faux. كان عن درسنا كان اليونيتي كلها عم بتدور على لي ديفي دو كوتيديان. بتتذكروا تحديات العمل، تحديات الحياة اليومية، ضغوط العمل اللي كلياتنا بنعاني منها. إذا هنا أنا عندي عم بيقول التمرين: اقرأ جيدا النص التالي ثم ضع إشارة صح أو خطأ. Faire face à une période surchargée au travail. يعني مواجهة faire face يعني مواجهة une période surchargée، مواجهة فترات العمل الزائدة. période surchargée au travail، مواجهة فترات العمل الزائدة. Lisons le texte. خلينا نقرأ. Comment gérer la surcharge de travail? Voici quelques conseils pour éviter de se sentir stressé et réussir à affronter une période de surcharge du travail. Prioriser. Pendant une période surchargée, il est primordial de gérer les dossiers par priorité. Si vous ne faites pas le tri, vous allez vite vous sentir débordé. Vous devez essayer de changer le rythme pour éviter la monotonie. S'organiser. Lorsque vous êtes débordé, vous ne pouvez pas vous organiser de la même manière que pendant une période calme. Vous devez bien préparer en avance votre façon de travailler pendant cette période définie. Par exemple, vous pouvez modifier votre agenda et noter les dates limites. Conservez des pauses. Vous savez que pendant cette période, votre travail est plus important et vous devez organiser vos horaires pour éviter tout retard, sans négliger votre pause déjeuner. En effet, celle-ci permet de se détendre au milieu de la journée. Analysez. Enfin, quand cette période d'activité surchargée est passée, vous pouvez réviser et analyser pour faire votre auto-évaluation. Cela vous permet de déterminer les points positifs et les points à améliorer et faire face à cette période de surcharge du travail à l'avenir. Revue sociale, le quotidien. Comment gérer la surcharge de travail؟ كيف نتصرف، كيف بدير الحمل الزائد في العمل. شايفين انتو باين عليكم الصورة surcharge de travail، حمل الزائد في العمل. elle ne sait que faire، وهي ما يعرفاني شو بدها تعمل. donc ce sont des conseils، هدول هن النصائح. Voici quelques conseils، هاي بعض النصائح pour éviter de se sentir، حتى نتجنب انه se sentir stressé، نشعر بالتوتر، réussir وننجح affronter في مواجهة une période de surcharge du travail، فترة عمل زائد، فترة عمل مرهقة. هدول هن 5 conseils. Nous avons 5 ou 4 1 2 3 4 conseils. عنا 4 conseils. Prioriser أعطاء الأولوية. S'organiser تنظيم. Conserver des pauses فترة استراحة. Analyser تحليل. إذن أعطاء الأولويات تنظيم، المحافظة على فترة استراحة، وتحليل للتقييم. نبدأ بأول conseil. Prioriser أعطاء الأولوية. Pendant une période surchargée، خلال فترة العمل المضغوطة، il est primordial، من الضروري
de gérer les dossiers إدارة الملفات يعني التعامل مع الملفات par priorité حسب أهميته الأهم نعمله قبل الكل وبعدها كل ما لا تتناقص الأهمية وبيتأخر العمل فيهم. Si vous ne faites pas le tri إذا ما عملتوا هالفرز هاد إذا لم تقم بهذا الفرز vous allez vite vous sentir débordé فستشعر سريعا بالإرهاق. Vous allez vite vous sentir ستشعر سريعا débordé بالإرهاق راح تلاقي حالك تعبت. Vous devez essayer لازم عليك انك تحاول de changer تغير le rythme إيقاع عملك pour éviter la monotonie حتى تتجنب الرتابة حتى ما يبقى كله على فرد وتيرة يعني طبعا بنكون أول شيء بنكون بكامل نشاطنا فبنعمل أصعب الشيء بخف نشاطنا بخف صعوبة العمل وهيك إذا ما عملنا هيك بيصير علينا صعب كتير وبنحس بالإرهاق. Deuxième conseil s'organiser تنظيم علينا أن نكون منظمين. Lorsque vous êtes débordé لما بتكون غارق في العمل مرهق في العمل vous ne pouvez pas vous organiser ما بتقدر تنظم نفسك de la même manière بنفس الطريقة que pendant une période calme بنفس الطريقة اللي بتنظم فيها نفسك وقت ما بتكون مضغوط. طبعا كل إنسان وقت تكون هادي وما عنده شيء بيقدر ينظم وقته غير لما بيكون مضغوط. Donc, vous devez bien préparer en avance لذلك عليك أن تستعد مسبقا en avance تستعد مسبقا votre façon de travailler إنه تستعد مسبقا لطريقتك بالعمل votre façon de travailler pendant cette période définie خلال هالفترة المحددة. Par exemple مثلا vous pouvez modifier votre agenda بتقدر تبدل في جدول مواعيدك جدول أعمالك et noter les dates limites وتحط مواعيدك النهائية انت امتى بتخلص مواعيدك في أي ساعة في الموعد بأي ساعة لما بكون نظمت نفسي. Troisième conseil conserver des pauses حافظ على أخذ الاستراحة. Vous savez que pendant cette période انت بتعرف انه خلال هالفترة هي الضغط votre travail est plus important انه عملك هو اهم شيء et vous devez organiser ولازم انت تنظم vos horaires مواعيدك اوقاتك pour éviter tout retard لحتى تتجنب اي تأخير sans négliger بدون ما تهمل طبعا votre pause de déjeuner. أنا بالنسبة لي أبدا ما بهمل ما pause de déjeuner يعني فترة استراحتي أبدا تبع الغداء هي لابد عنها هي قبل كل شيء. En effet ففي الواقع celle-ci هالفترة الاستراحة permet de se détendre بتخلينا نسترخي au milieu de la journée ونرتاح في وسط النهار. طبعا مو نرتاح بشكل لننام ونترك باقي المهام لا بس مثل استراحة صغيرة بناكل فيها منريح لحتى يرجع نعاود نشاطنا. analyser تحليل. Enfin أخيرا quand cette période d'activité surchargée est passée لما هالفترة النشاط زائد الضغط بتمر vous pouvez réviser بتقدر وقتها تعمل مثل مراجعة بتعمل استعراض للشيء اللي عملته analyser وتحلل pour faire votre auto-évaluation لتعمل تقييم ذاتي لنفسك. Cela vous permet وهالشي بيسمح لك de déterminer تحدد les points positifs النقاط الإيجابية et les points à améliorer والنقاط اللي تتطلب منك تحسينها et faire face وتواجه à cette période de charge فترة الضغط du travail à l'avenir فترة الضغط الحمل العمل الزائد في المستقبل à l'avenir. revue sociale مجلة اجتماعية اسمها الكوتيديان الحياة اليومية. إذا جي 5 conseils prioriser أعطاء الأولويات s'organiser تنظيم عملنا
conserver des pauses محافظة على أوقات الراحة analyser أعمل تقييم لنفسي وأعرف شو هي نقاط إيجابيتي والنقاط اللي أنا لازم أعدل فيها. Maintenant vrai ou faux. Il s'agit d'un reportage. هل هذا كان تقرير صحفي؟ No. ما هو تقرير صحفي. وين الصحفي؟ بالعكس هذا مقال مأخوذ من مجلة اجتماعية اسمه الحياة اليومية. إذن ce n'est pas un reportage. Faux. Les gens débordés au travail peuvent profiter de ce document. الناس اللي عندها ضغط كتير في العمل بتقدر تستفيد من هالنص. Vrai. طبعا بتقدر. Ils peuvent profiter de ce document. Dans ce document, on donne des astuces pour réussir dans la vie sociale. Astuces conseils. في هالنص عم يعطونا نصائح تصرفات حيل pour réussir لحتى ننجح في الحياة الاجتماعية. هل لحتى ننجح في الحياة الاجتماعية مع عائلتنا أولادنا وأصدقائنا؟ No. إنما في حياة العمل. فهي faux. 3 هي faux. C هي faux. On passe نعمل جزء صغير من باج 22 بس الإكزرسيس 4 لأنه بيتعلق بالنص حتى ما نرجع نقرأ بالمرة الجاية والتمارين اللي بعدها رح تكون جرامير. Cochez les conseils cités dans le document. ضع إشارة عند النصائح المذكورة في النص. Organiser les tâches par ordre d'importance. نحن قلنا شو حتى بس نرجع نتذكر ونعرف نحلهم فورا. أولويات، تنظيم، استراحة، تحليل. يعني لازم عندي يطلع 4 هنن صح من أصل هدول. Organiser les tâches par ordre d'importance. تنظيم المهام حسب أولوياته يعني priorité. Tâche par ordre يعني priorité. Vrai. صح. هذا cité. B. Soyez ponctuel. كن دقيقا في مواعيدك. ما جابونا سيرة الدقة أبدا ما بأشر عليها. Planifiez votre emploi de temps et notez les délais. خطط جدول مواعيدك وسجل مهلة زمنية يعني كل عمل شو بياخد وقت. planifier تخطيط يعني s'organiser. صح. هاي التاني s'organiser. أول وحدة priorité التانية s'organiser. D. Une période de repos au milieu de votre journée est essentielle. فترة استراحة في وسط النهار ضرورية. ذكرونا الغداء وقلنا لهم نحن موافقين. Il faut avoir une alimentation équilibrée. جابونا شي سيرة تغذية متوازنة. لكن ما جابوا بس قالوا استراحة. أنا قلت ناكل بس قالوا استراحة. Donnez un peu de temps pour les loisirs. جابونا شي سيرة إنه لازم نروح نترفه ونتسلى. لا. Évaluez-vous dans une période surchargée. قيم نفسك تقييم ذاتي. وهي vrai. Donc أنا عندي 4 conseils ب 4 phrases citées dans le document. J'ai fini la page 21 وشوي من 22. كانت معكم مدام مها بتقول لكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.